ધોરણ 10 સામાજિક હિન્દી એમસીક્યુ ટેસ્ટ માત્ર 2 મહિના બાકી છે અને વિદ્યાર્થીઓની તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ છે આજથી. આજે આ પ્રથમ વિડિયો છે જેમાં ઘણી ખામી જોવા મળશે, બહુ ઓછી મહેનત જોવા મળશે, પણ જે છેલ્લું વિડિયો હશે 4 માર્ચનું, એમાં મારે એવા બી દિવસ જોવા મળશે કે આખી લાઈન પૂછી જવા દરેક વિદ્યાર્થી જવાબ આપશે. આજની સવાલ આપણે કરીએ છીએ પ્રશ્ન રીત विज्ञान. मालती ने देखा कि बिंदु के एक हाथ में जादू है पर वेरी गुड. ऑप्शन आपको दूसरे हाथ की सुपड़ी नहीं है, दूसरे हाथ में पोछा है, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है. वेरी गुड. मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में वेरी गुड कुछ तेजी आ गई. नेक्स्ट. मालती ने चिढ़कर कहा ऑप्शन आपको पर से इसे घर से निकाल दो, इसे नौकरी से निकाल दो, इसे पुलिस में दे दो. सही. इसे पुलिस में देने के लिए कहा. सात जवाब. नेक्स्ट. नदन ने मालती को शांत कर कहा असली बात जानने का यह तरीका नहीं है. चलो बीजो सवाल में अब बोला गया से हम क्यों ऐसी चीज खाए. ऑप्शन वेरी गुड जो सबको नहीं मिलती. जय. चोरी अच्छी नहीं है पर जो अपना से 3 ऑप्शन से आज की स्थिति बड़ी तपस्या की हो गई है, आज की स्थिति बड़ी तेज हो गई है, आज की स्थिति बड़ी लाचारी हो गई है. चोरी तेज हो गई है खोटू श्री करा. मेहनत कर बराबर. आनी मम्मी थोड़ा ध्यान आपे વધુ मेहनत पर. नेक्स्ट. चोरी करना अच्छा नहीं है परंतु आज की स्थिति बड़ी खाली जगह हो गई है. वेरी गुड लाचार. खूब सरस. नेक्स्ट. कुंदन ने काका के घर से खाली जगह चुराया था. वेरी गुड अनाज. नेक्स्ट. ननन के अनुसार खाली जगह का अंत नहीं था. वेरी गुड बहस. जे कोई विद्यार्थी अकाउंट खोलीने जे करे मारो कयो नंबर आवडશે એવી રીતે કરશો નહીં. યસ નામ લખજો. વચ્ચે વચ્ચે શું બોલના છે નામ વધવા જોઈએ. चोरी पाठ के लेखक खाली जगह है. जॉब से यशपाल जैन. आनी मम्मी आना पर વધુ ધ્યાન આપે, વધુ મહેનત કરાવે. नेक्स्ट. बिंदु की आंखें खाली जगह आई. दबदबा भर दबदबाई. वेरी गुड साचू. व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वह खाली जगह से प्राप्त करने में नहीं हिचकाता. आनी मम्मी जरा વધુ ધ્યાન આપે. ઓ બેટા બરાબર મેનેજ કરતા આવજો આવતીકાલે. नेक्स्ट. मालती खाली जगह को कोसने लगी. खुद को. एक बार नियत बिगड़ी तो फिर खाली जगह नहीं रहता. ऑप्शन नहीं वाचेलू नहीं वाचेलू બે જ ऑप्शन છે. हाथ. आनी मम्मी ध्यान आपे बराबर वांचीने मोकलावे छोकराने. नेक्स्ट. मालती ने बिंदु को खाली जगह में खाना खिलाया. वेरी गुड साचो जवाब. वेद कुमार. मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में खाली जगह. आनी मातासी जरा વધુ मेहनत करावे. असली बात जानने का यह तरीका नहीं है. यह वाक्य किसने कहा. खोटू. नंदन. आनी मम्मी भी आना વધુ मेहनत करावे. नेक्स्ट.
देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर न ले जाए तो मेरा वेरी गुड वाचेलू से यस। माल्टी की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में खाली जगह वेरी गुड। अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? આની મમ્મી બી આને વધુ મહેનત કરાવે, વાંચી નથી આવ્યો, ઘરેથી વાંચવા આપેલું છે। ગઈકાલનું બપોરે 12 વાગ્યાનો મેસેજ કરેલો છે, અત્યાર સુધીમાં 12 કલાક થવાના છે, માત્ર 20 મિનિટ વાંચવાનું હતું 12 કલાકમાંથી, છતાં બી છોકરા વાંચવા કરાવ્યા છે। અને આ છે અમારો જૈનિશ। कूड़ा फेंकने की जगह पर नदन और मालती को क्या दिखा? फट्टू से। यानी मम्मी भी वधु मेहनत कराए, थोड़ा सा काजू और किशमिश। नेक्स्ट तपास बोला। नदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई। आनी माताश्री भी वधु मेहनत कराए, आनी माताश्री भी वधु मेहनत करावे। नदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई, निराशा। खोटू। आनी माताश्री भी वधु मेहनत करावे। आज सवाल यार अपनी आनी माताश्री भी वधु मेहनत करावे। શું નામ છે આનું? વીર। आ युग वांची नहीं आया तमे। आज सवाल। नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई। जवाब से प्रसन्नता भरी मुस्कान। वांची ना हो बराबर। पर्यायवाची शब्द जादू वेरी गुड। खाली परीक्षा में भी पूछाय के रिक्त स्थानों की रिक्त ने खाली जगह खबर ने तो थोड़ू ध्यान आपो। होठ आनी मात्रा से भी વધુ મહેનત કરાવે। અઢળ। આશય આની માત્રા से भी વધુ મહેનત કરાવે। आशा એટલે ઈચ્છા। તારો સવાલ। દુલારા આની માતાશ્રી બી વધુ મહેનત કરાવે। જવાબ છે લાડલા। થોડા पर्यायवाची बोली का बोलतो सरखू થોડા। वेरी गुड। नेक्स्ट पुत्र वेरी गुड। वाचेलू से मेहनत देखाई आवे, मेहनत देखाई आवे। पुनः कचरा मेहनत का दीकरा अरे मम्मी थोड़ું ધ્યાન આપે। ठहरना वेरी गुड। બીજો સવાલ ધારો કરાસ। નિયત કેમ કે લાઈન માં બધા જોઈ ગયેલા હોય એટલા માટે। દાનત આની મમ્મી બી આના પર થોડું ધ્યાન આપે। કનસ્તર વેરી ગુડ। વાંચેલું ખબર પડી જાય। રોષ वेरी गुड। वाचेलू से क्रोध। हैप्पी विरुद्धारी शब्द दीकरा उल्टू। देव वेरी गुड। दानव बेमान बेमान दीकरा उल्टू यो बेमान એટલે ઉલ્ટું ईमानदार। ले हाँ मालिक वेरी गुड। नौकर पाप वेरी गुड। पुण्य लाचार वेरी गुड। समझ वाचेलू होय थोड़ू सेकंड પછી भी याद आवे। मेहनत करेली कोई जगह जती નથી।
આજે ને કાલે અત્યારે મદદ થઈ બોર્ડની પરીક્ષામાં બી કામ આવશે. કસ્તી, જૂઠ, વેરી ગુડ. સચ વાંચેલું છે. સીધા, વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ, સુની, વેરી ગુડ, વાંચેલું છે. ધ્યાન, વેરી ગુડ, વાંચેલું છે. ઉષ્ણા, ચન્ના, બંધ, વેરી ગુડ, વાંચેલું છે. ગઈકાલે આ છોકરી સુધી જ આવેલું હતું. એની મમ્મીને મેં કીધું હતું કે મહેનત કરવાની જરૂર છે. આજે સાચે જ એની મમ્મીએ મહેનત કરીને મોકલાવી છે છોકરીને. એટલે એની મમ્મીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જે મેં કીધું એનું મમ્મીએ તાત્કાલિક પાલન કર્યું. નેક્સ્ટ, રૂપના, વેરી ગુડ. તમારા ટીકા શરૂ થાય છે समूह शब्द के लिए शब्द बिना किसी प्रकार का प्रयास किए आनी मम्मी ने जरूर વધુ મહેનત કરાવે જોબ से अनायास. बंधी हुई हथेली, इतना मेरू निकला. बंधी हुई हथेली શું કહેવાય? આને શું કહેવાય? વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ, બલપૂર્વક કરાયા ગયા કામ, જે આગળવાળા જોઈને બોલે નહીં. આની મમ્મી બી વધુ મહેનત કરાવે જબરજસ્તી. નેક્સ્ટ, સુખાયા હુआ फल, वेरी गुड, वांचेलू से महीने देखा है गमे नहीं पूछे. जिसमें ईमान नहीं है वह, वेरी गुड. आ छोकरी आखा वर्ष में सौथी વધુ जवाब आप्या છે. बराबर. जितना जरूरी उतना. इसी समय तत्काल मेहनत કરી કે આની મમ્મી થોડું વધુ ધ્યાન આપે. नेक्स्ट, दिन का वह समय जब सूर्य सिर पर आता है. आनी मम्मी भी વધુ मेहनत करावे. दोपहर, मकान की दीवार से लगाकर बनाया गया साइबान, वेरी गुड. बरामदा, वांची लावेली છે આ છોકરી. नेक्स्ट, सुखाया हुआ फल, वेरी गुड. वाह. बंधी हुई हथेली, एक पर દીકરા પૂછાઈ ગયું. જો મહારાજ જો, વેરી ગુડ. બીજો સવાલ ઉપર જા. સુકાયા હુआ फल પૂછાઈ ગયો ત્યારે જ. બે વાર પૂછાયું, ત્રીજી વાર એને પૂછ્યું છે. સાંભળો દીકરા, મેવા. નેક્સ્ટ ટાઈમ બરાબર મમ્મી ધ્યાન આપજો. ખાસ ઓખાથી પ્રમોદભાઈ તમને મોકલાવું છું વિડીયો હું. जिनाली, जितना जरूरी उतना. ऑप्शन तरीके एम नहीं आवे. चलो बीजो सवाल. मुहावरे, उबल पटना. हाँ, એમ નહીં પછી બધું જ પૂછવાનું. જેને જે નસીબમાં આવ્યું દે. હવે આ બાદથી વિકલ્પ ગમે તે ચાલુ થાય. તમે બધું જ વાંચવા પડી. પરીક્ષામાં બધું પૂછવાનું છે. એટલે તમે કે એવું પૂછીશ નહીં, તમારા ભાગ્યમાં જે આવ્યું દે. बराबर. होठ खुलना. जिनाली मम्मी थोड़ा ध्यान आपे. खास हेमांगी नानी बेन ने बराबर तैयारी करावे.